Yun, ano yun? Wait lang, baby. Why? Welcome to Taiwan. Sabi ni Lola, huwag kang babasa. Yeah. So, nasa Taiwan kami. Kakain muna kami Subway. Pero por sine. Form ko yun. Hello! Welcome back to Taiwan! Ay, ante! Happy nga siya eh. Alam ko na! Ayaw mo na kumain? Ha? Ayaw mo na kumain? Welcome to... Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Oh my gosh. Talala, talala. Brum, brum, patapim. Arbitira. No, no, spell signora. Play action! Go. Ano? Tommy! Hello! Oh, kakain kami breakfast. Mama. Hello. Ayan na. Wala, nahuli na tayo. Nakapagulog na si ante. Punta kami dyan. Yan. Naalala mo na to. Ang taray naman ng video na yan. May anggil-anggil po. Bye! Kuya, ganun ka. Video pala yan. Thank you. Tingin ka dito. Storm, ikaw na. Para masarap. Hi guys! Welcome to my vlog! Hello! 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 Actually, Taray! Hi! kailangan mo i-scan para may libre. Debbie, scan mo na. Kinalaw mo na? Kinalaw mo na? Eh, pamaypay. Sheesh. Like, follow, and subscribe. This one. Yeah, one only.
follow, like and subscribe to my channel. Remember when you... Thank you. Like, share, follow, subscribe. Hey. Sheesh. Dude. Photos. Handcraft boba. Sheesh. Yun, no? Tapos na mag-grocery. So, ito kami si Shimmy. Pauwi kami. Maglalakad lang kami. Sabag. 7-Eleven. Hey, look. 7-Eleven. Video. Modern toilet. Modern toilet. Ayun yung stroller namin. Ah. Modern toilet. Wow. Maski saan sa pagkutenas mo kayo doon. Wiwi. How do you... You're going to... Kain si Stormy. Opo. Sorry, that is out of it. Subo! We're back in Taiwan. Kala niya mama niya bro. Diba? Bebe. Bye, Taiwan. Thank you. Thank you for... Nag-enjoy ka naman sa holiday mo? Na-enjoy na ko sa Malaysia. Ay, Taiwan. Sabi nito, 5 seconds na lang nag-video. Uwi na. Bye, ante, ante. What do you need? Ano si ante?